A day in my life as an ordinaryong empleyado sa Kalibo. Let's go! Padong day mig ilo-ilo ani guys. 4:30 pa sa kadlaw nang gikan nami. Ngit-ngit pa gyud unya ang ubang dalan as in baga kaayog fog like dere. Di ko sure kung asa ni dapita. Naman gay order ang customer ja 1 week na to nila gibayaran. So may kog sad dili pa namo ma-serve. Mao tong gi-rush na lang namo og atog Iloilo and then na make up na lang sad mi og other stocks kay nga urgent katong mga wala na gyud sa amo aba. Para dili ra sad lugi sa kahago og gasolina oy unsa day ka. Daring dapita nag-video sa mi kay wala pa man, nasayuhan man na mo og abot. Mga 7:30 minaabot tapos 8 pa mag-open sila. So mo to nag-video sa laman mi dere. Tanawa dili pa mi pasudlon pero mga 7:40 ila naman pong gihatag. Upat ay ka supplier among giadtuan unya ahos ang giuban agahong mga manghod kay ganahan man sila mulaag sad sa Iloilo. Og plano pud unta nako nga sila'y paalasahon kay para pud lagi mo gamay-gamay ilang mga bukton. Kay murag mas dako para baning ilahang mga bukton kaysa sa ako. Unya sani ba ni oy nga giitsa-itsa ra man mga tao nila maong nagpadapli na lang mi or may itsahan pa lang mi. Unya dere nakig-negotiate na sad ko sa lain nga tindahan kay naami ko nga wala sa uban unya dere ra namo makit-an. So mao to nga nakig-chika-chika pa ko unya gipangita pa ni Kuya ang akong gipangita nga stocks. Unya katong nakita na ni Kuya og nagkasinabot na sad mi mao to nga mobayad na sad ta daring dapita. Lain pud ka adyong manguli ta nga di ka bayad basin jag na mapreso ta. Unya dire gi-check na sad ag among bill og pila ba oy makabayad ba mi nga ni makaigo ba kanimong kwarta. Unya kay gamay ra may gipadang boss day. Mao to nga wa jud na kaigo among kwarta bisa pag unsa no balik-balik og gihap. Mao to nga naka-decide ko nga isyohan na lang sad kay ko ang gyud among kwarta unya wa na mi panggas. Nya nagdara man sad ko og check dira majugani kay bright pud ta panagsa. Unya daring dapita nag-release na sa mga stocks unya alam pud ni kahasol uy kay ang daghan nagpermahan mura man sa tag-artista nga nag-contract signing. Basin mas okay pa siguro ka artista kay kausara mo permas contract signing pero dira sus kadaghan ga jud di yet babang pero kanang uris-urisan ra oy para dali ra mahuman. Unya ning hapit na lang sad mig sulod sa SM para mag window shopping ra sa pero ang amo kauban na jud na bit-bit. Aw kami dai tanan murag na ay na bit-bit. Gara og mara to guys. Thank you for watching. Arang initag yun darang dapita. Bye!